Step number 1, set your heart to seek the Lord. Yang pertama, buatlah keputusan di hatimu untuk mencari Tuhan. Step number 2, Langkah yang kedua, I want you to see over here at verse 12. saya mau saudara melihat di sini di ayat yang ke-12. Jehoshaphat said, God, we don't know what to do. Yosafat berkata, ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. But our eyes are upon you. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Step number 2, Langkah yang kedua, focus on the promise, not on the problem. fokus kepada janji Tuhan, bukan kepada persoalanmu. Focus on the promises of God, not on the problems of your life. Fokuslah kepada janji-janji Tuhan, bukanlah fokus kepada persoalan kehidupanmu. In the gospel, Jesus was taking the disciples from one place of victory to another place of victory. Di dalam kitab Injil, Yesus selalu membawa murid-muridnya dari satu tempat kemenangan menuju ke tempat kemenangan yang lain. But in between, they are faced with a storm. Tetapi di tengah-tengah itu mereka menghadapi badai. When you go through the storm of life, you'll be tempted like Simon Peter. Kalau engkau sedang melewati satu badai di dalam kehidupanmu, kadang-kadang engkau tergoda seperti Simon Petrus. You will focus on the waves. Engkau akan fokus kepada ombak, And then you will begin to sink. sehingga engkau mulai tenggelam. But if you focus on Jesus, Tetapi kalau engkau fokus kepada Yesus, you can walk over the water of your circumstance. engkau akan bisa berjalan di atas persoalan kehidupanmu. When I started the church 20 years ago, Ketika saya memulai gereja beberapa tahun yang lalu, we were so poor. kami sangat miskin sekali. You know, we have nothing in our pocket. Kami tidak punya apa-apa di dalam kantong kami. Very quickly, in a few months, our church grew to about 800 people. Dengan cepat dalam beberapa bulan gereja kami bertumbuh sampai 800 orang. A group of businessmen came to me. Ada kelompok pengusaha datang kepada saya. He says, Pastor Kong, we've been following you for a while now. Pendeta Kong, kami sudah mengikuti Anda untuk beberapa waktu sekarang ini. We want to help you. Kami mau membantu engkau. Give you some money to build your ministry. Memberikan kepadamu uang supaya engkau bisa membangun pelayananmu. I have a very simple policy in life. Saya punya satu kebijaksanaan yang sangat simpel di dalam kehidupan If you saya. feel led to give, I feel led to receive. Hallelujah. Kalau engkau digerakkan Tuhan untuk memberi, saya akan digerakkan Tuhan untuk menerima. So I look around for an office space. Jadi saya sedang mencari tempat untuk kantor. You know, I found a place that is only half the size of this stage. Saya dapat tempat yang cuma separuh daripada mimbar ini. And then I found the renovation will cost 60,000 Singapore dollars. Dan saya ketahui bahwa biaya untuk renovasi itu 60.000 Singapura dolar. So I call up the businessman. Jadi saya telepon bisnismen itu. I say, sir, thank you so much for helping us. Bapak, terima kasih sekali untuk membantu kami. What we need is an office. Yang kami butuhkan adalah kantor. But we need $60,000. Tapi kami butuh 60.000. The businessman said, no problem, just go and do it. Dan bisnismen itu berkata, tidak usah khawatir, lakukan saja. 3 weeks after the renovation, 3 minggu setelah renovasi itu, the bill came to me. tagihan itu datang kepada saya. So I went and called up the businessman and said, sir, it's time to pay the bill. I need $60,000. Jadi saya datang kepada bisnismen itu membawa tagihan dan telepon, Pak, ini sudah saatnya untuk membayar tagihannya. The businessman said, all right, no problem. Bisnismen itu berkata, oke, tidak ada persoalan. But first, our boss, the CEO, wants to meet you. Tetapi CEO kami perlu ketemu dengan Anda dulu. Now, I was a young man, Saya pada waktu itu orang muda. 25 years old, Usianya baru 25 tahun. not married yet, Belum menikah, very poor. sangat miskin. And I went to downtown Singapore to this big office. Dan saya datang ke pusat kota di Singapura dan satu perkantoran yang besar sekali. When I went to the boardroom, the table of the boardroom was so big and long. Waktu saya datang ke ruang pertemuan itu, meja pertemuan itu sangat panjang dan besar sekali. I sat there and I was so intimidated. Saya duduk di sana dan saya merasa sangat minder sekali. My hands were shaking. Tangan saya mulai bergetar. I'm going to meet a big CEO in the city. Saya akan bertemu dengan CEO yang besar di kota ini. After a while, the man walked in. He came in like a Raja Mulia, you know. Beberapa waktu kemudian datanglah seorang yang berjalan seperti seorang raja yang mulia. He sat on a powerful chair. Dia duduk di kursi yang besar itu. My heart was beating very fast. Jantung saya berdebar sangat cepat sekali. I said, Mr. CEO. Saya berkata, Tuan CEO. Thank you so much for helping me. Terima kasih untuk membantu saya. We need the $60,000
60,000 now. Kita butuh 60.000 itu sekarang. And with a booming voice, he began to speak. Dan dengan suara yang keras sekali dia mulai berbicara. He said, all you preachers and pastors are all the same. Oh, engkau pendeta, engkau semua sama saja. All of you are like beggars in the streets. Engkau itu seperti pengemis saja di jalanan. You want $60,000? I give it to you. Engkau mau 60.000, aku kasihkan kepadamu. But from today, we take over your church. Tetapi mulai hari ini aku akan ambil alih gerejamu semuanya. You will now work for me. Sekarang engkau kerja buat saya. I will be the pastor and you're my elder. Saya akan menjadi pendetanya, engkau cuma jadi penatua saja. I sat there and my mouth dropped. Saya duduk di sana dan mulut saya seakan-akan jatuh. I mean, I heard a big company eating up small company. Saya mendengar perusahaan yang besar makan perusahaan yang kecil. I never heard of a big company eating up a church. Saya belum pernah mendengar perusahaan yang besar makan gereja. My mouth, huh? Mulut saya, But then all of a sudden the Holy Spirit came. tetapi tiba-tiba Roh Kudus itu datang. And then I stood up and I banged the table. Saya berdiri dan saya memukul meja. I said, Mr. CEO, Dan saya berkata, Mr. CEO, Tuan CEO. thanks but no thanks. The ministry is not for sale. Dan saya berkata terima kasih dan tidak terima kasih. Tetapi pelayanan ini tidak dijual. You can keep your money. Engkau bisa tetap pegang uangmu. My source is my God. Sebab sumberku adalah Tuhanku. Hallelujah. Haleluya.